Balma assalamu alaikum. Uncle na herala ala kan shi herala. Ok. D'accord. Donc balma ke mangando kabo bitugu ibeka ka Ameriki taka na ka Fransi taka. Aywa. Ayra la diɲɛ bɛɛ la sa k'a fɔ ko min ye min ye sisan. Nin ye c'est le début du commencement. U ko tɛrɛ saba de bɛ adamaden tɛgɛ kɔnɔ ko n y'a f'i ye n m'a mɛn i ɲɛ b'a ye. I bɛ ka fɔra i ye k'a fɔ ko fanga ye ala de ta ye fanga tɛ karaba. Ala y'i garisɛgɛ san 5 fɔlɔ la i y'a kɛ sɛgɛn kɔnɔna la i y'a kɛ pangapuruti kɔnɔna la. Maintenant sisan san 5 filanan i yɛrɛ karabasigi. Ayiwa n'i y'i yɛrɛ karabasigi mɔgɔw ni i karaba wuli parce que a ko sera yɔrɔ min ma sisan n mɛnna n ka ko la ni n tora a la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ. I kɛra président ye Mali kɔnɔ yanni i ka kɛ président i ye poste nin bɛɛ occupé avant d'être président. Mais ne kɛra président ye ko k'i t'a bila ayiwa i banba sisan i fila tɔnɔ kɛnɛ kan ne. New Yorkukaw ye kuma min fɔ u ye ko min fɔ i ye u ye ko min i ma min mɛn depuis ala k'i da ni san 5 in c'est à dire tokalama de filɛ i bolo tokalama parce que i mana taa diɲɛ dugu o dugu la ayiwa nin kelen de bɛ i kunbɛ la i mana taa diɲɛ dugu o dugu lanjaba lebu jamana ko yɛrɛ tɛ bilen a kɛra mɔgɔ ko de ye sisan parce que mɔgɔw tɛ ka se ka o côté de kosɛbɛ mɔgɔw tɛ ka se k'o côté de faamuya. I fɔra dɔ kɔ i yɛrɛ ko ten dɔ fɔra i kɔ i ka discours la i nana Nations Unies na ayiwa i nana i yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ min kan kɛnɛ min i yɛrɛ y'a faamuya n'i bɛ faamuyali kɛ dɛ ou bien ni kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ faamuyali kɛ i tun kan k'a dɔn k'a fɔ ko yan t'i na yɔrɔ ye nin wagati in na au moins parce que n'i y'a ye an ko halisa ko mɔgɔ t'i kɔ i bɛ ka mɔgɔ t'i bolo conseillerbaga t'i la nin n'a ɲɔgɔnna caman a tɛ ka ban de quoi a bɛ ka répéter de ka taga a fɛ dɔrɔn. I ye ministre minnu bila i bɛ ministre to yen k'u ka baara kɛ à la place à leur place u saralen don o de kama wa u talen don o de kama mais tellement e ko voyage de ka di e ye avion sanni yɛrɛ b'i bolo a kama an ka taga dɔrɔn i nana i pan k'i congo denmisɛnninw cɛmancɛ la n ko denmisɛnninw c'est à dire ni président de b'a fɔ mais ni yɛrɛ sɔrɔ dugu wɛrɛw ministres de sigilen don e n'olu de ka sigi tabali kelen na i k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ m'i dɔgɔya fɔlɔ i yɛrɛ de y'i yɛrɛ dɔgɔya o yɔrɔw la. Filanan ye min ye e sigira sisan présidenya la i y'i yɛrɛ congo jagoya présidenya kunna Mali kɔnɔ ne tun hakili la c'était le moment i ka discours kɔnɔna la campagne wagati i ko k'i ye caman faamuya maliyɛnw ka koɲa k'i ye caman faamuya mais on voit que vraiment i bɛ ka a tɔ ye foutaise de ye quoi c'est à dire i b'a fɔ ka promesse ni kumabaw fɔ mɔgɔw ye mais ça s'arrête là. N ye nin fɔ n ka vidéo caman na ka tɛmɛ n'i bɛ ka kumakan na mɛn chaque jour i b'a fɔ non Mali problème banna pepu parce que a b'a bɛɛ de fɔ wa a y'a bɛɛ de fɔ mais sibiri ka diya nɔgɔn ye an tɛ bɔ a nɔ la sinon e bɔra nin min na nin ta e élira i y'i yɛrɛ sigi nin wagati in na gɛlɛya kɔnɔ cogo min na
Eren alache ibeka ni e voyager wakati e folowa. Kafo kibeta munefo Nations Unies na. Ka voyager kata photo tani mogoba uye o drone de ka fierté wa ou bien kata jigi hotel baula ni mogo mado ika la ini minye au juste. Sinon G5 Sahel ko compte. 73e réunion des Nations Unies. Anta ala dmeala. Kana financement ini G5 Sahel financement. Na nyini nendo na be nyini siranyumanga. Ni yere molwa ko da yere folo de. Hali Nations Unies, Ali G5 Sahel yere présent, mi yere ba présent là actuellement. Amata keneka. Tiens do, oube de ka dugu la, mais ate ka ekelenga dugu concerné o. Les 5 pays ababe de concernés. Mais les 5 pays là, les autres présidents, Ashima kene la soro, mais ere kene la soro. Et du fana kene la soro, condition du menka. Ere ba don tiki tiki, ika dugu ma stabiliser. Nord koni, yero kuma kon te fo reble. Mais ere sigele no romina bama, no e bama koe. Yen folo e sigele metasma kaminka parce que ika élection kechuga. I réélu la tuga mina madia adamaden shiye. Ama be mogo shima wa be nya wale nyana a crash wani deka. Jago ya ide I chongo mogo dala. Na mabo tenena ka trata soro la ne butumbolo et muna exemple frappanti de di mogo maka mogo la encourager a anga donga fo ibe kamna bara damne vraiment. Abena bawuli ka bara ni chogo ke chogo ira mogo la. Mais ni ne kera e wuli ko folo e ibeka ama botana na ka trata sur folo de ne ni kunte quoi aba foko mogo be mogo neni et pourtant mogo te ka mogo neni quoi mogo de yere de bi yere bla neni boloka ou que délégation mi fo keni mi nana o ka bo haklima et nana isigira yere tiens la barako be mogo min kono c'est pas ka foke ka grinte ka wulite ya ini ka ministry mi yere ba bara la o fana ka tugu no fe tugun ka taka o yoro la o ministry o ta kun tuguni ne yere na tai ka ta experience do ira la comme les jeunes ou bien au de doa ou bien placer de avion on ngata o de ku tugu ado sinon au flat ta kun na so ni kun metal la o kana ga bajier itara condition minka na aklila ibeka bara che ji tiens non mais c'est pas possible ça dire ni mission une de ko ji mais ni oui mo be kule ni panga protu ni panga woloku ni acrobatie dans malikono acrobatie dans malikono ni drama kelen bini ko ibo shike ibo klebeke kashila mais vous dépensez des millions des millions comme ça juste comme ça kadugula mogo to die dugu wara mogo to nukula complexe akoro de wa ou bien ka ave fe ka munde ira jamala namaro deli sugu min be san janatika la amse ka munde kesi san pour que Mali mogo bise Mali famo bise hina bise ka do Mali hina bise ka do la chuko mina kwa sinon kuma te mi ma fo nye mogo chama nye do ka video la je bi aywa ubala ko ibe ka ma deli ko président ma deli ka dogo ya ko ka bo et pourtant aya waranse ko sobede sinon o tigi munu flene nunu ne be ka kale la jugu au contraire o be ka kale la jugu au contraire parce que la démocratie clé la ni dictature clé de ça na dia abe baissé de ube dans la clé mais tant qu'à la démocratie de kono
ko parce que ko u taara u jɔ e ka président da la ka u hakilinata fɔ o ye baasi de ala minnu b'a contrôle la n'a y'a sɔrɔ ni anw de tun ka président taara n'aw fana bɛ dɔ fɔ o tuma an bɛ bara biri an da la démocratie tile la o de fɔra aw ɲɛna fana k'a fɔ k'aw kana cɛkɔrɔbaya ni président ɲagami ɲɔgɔn na président ni cɛkɔrɔbaya tɛ ɲɔgɔn ye sira la cɛkɔrɔba i b'i place dɔn n'i tɛ fɛ ka dɔgɔya i b'i place dɔn mais n'i nana jamana kuntigiya ɲini na hali ni denyɛrɛnin min wolola bi aw bɛɛ filan cɛ dɔ i fa de don i tɛna baga a ma k'a nɛni il est le père de la nation c'est vrai mais on n'a ta o ta a tɛ taa i ka dɔgɔyama bɔ dɛ parce que n'a ye ko kɛ n'a ma bɛn i ma ni min b'i kan n'i kun cɛ i b'o fɔ dɛ i b'o fɔ wa i bɛ segin k'o fɔ piyan parce que politique de don ni politique tɛ ayiwa ni wajulu de don a tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sɔsɔ o kuma kunna o ni du kɔnɔna kuma de don a tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o kuma kunna o mais jamana ko de don a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ c'est obligatoire c'est une obligation k'a fɔ ko a ka idéw kana kɛ kelen ye mais an kan'o de ta k'o kɛ i b'a fɔ k'o malianiser parce que o de ka d'anw ye a b'anw ɲɛna ko tu vois quoi ni fɛn min daminɛna dɔrɔn a bɛ mali in dɔrɔn de la ou bien a kɛra mali in dɔrɔn de la n kana mun sira k'i farinimugu kɛra jɔn kan faransi ye président jumɛn kan faransi samara sengelen kɛra ka bushi bon président lebura président ɲanga fɛn kɛra président na min ka jugu ni nin ye ka taga ka segin mais mɔgɔw bɔra de ka taa o hakilinata de di ko min bɛ ka kɛ a man d'u ye mais tiɲɛ de tɛ wa tiɲɛ de tɛ wa IBK ka bɔ Mali kɔnɔ dans un pays l'un des plus pauvres du monde parmi les 5 premiers dans le monde entier tiɲɛ do IBK Mali de représenter kɔfɛ mais hina Mali na ten dɔɔni ne yɛrɛ b'i ka baara cogo dɔn i tɛna n'i yɛrɛ bila nin position yɛrɛ la fɔlɔ en premier lieu yanni ka se dɔgɔyama yɛrɛ ma parce que i ye dépense min kɛ nin ye ta wallahi a bɛ commune 1 a b'a écolisow bɛɛ furan ka peinture k'u la ka tabali kuraw san ka école maître bila formation na u ka na denmisɛnninw kalan commune 2 pareil commune 3 pareil région kɔnɔ pareil écoliso joli e ka nin voyage in kelen nin voyage in kelen tun bɛ se ka Gabriel Touré k'a daminɛ a kun f'a kun k'a bɛɛ nettoyer k'a jɛ pasi ka tila ka équipement dɔw yɛrɛ san a fɛ k'a bila banabagatɔw ka bolo kan ou bien ka makilaw ou bien ka likuraw bila ka yɔrɔ la équiper ni minɛn dɔw ye dɔɔni de don dɔɔni tɛ tɔtɔ foyi la mais aw ko de ko k'a cɛ dɔrɔn k'aw ɲɛsin n'a ye kɔ kan k'a bɛ taa maliyɛn jumɛn ye ka taa complexer ka taa jɔn na complexer ka taa da hôtel dagabanabaw la minnu dankɔrɔbaw bɛ jigin hôtel minnu na c'est normal i ka taa n'i ye dugu président n'i bɛ baara k'a ɲɛma ka ɲɛ o de y'anw ka laɲini ye i fana ka taa don fadenw cɛ ma k'i kan kɔrɔta mais nin tɛ e de ka o wagati ye IBK nin t'i ka wagati ye fɔlɔ o kuma se premier mandat i y'a fiyɛ cogoya bɛɛ la i ye tour du monde kɛ ka diɲɛ dugu tɛ yen ma taa yɔrɔ min na k'a fɔ k'a da tulu la k'a da jaba la mais halisa c'est la même répétition qui commence encore an ma bɔ tɛnɛn na ka tarata sɔrɔ o de y'a kabakoma yɔrɔ ye quoi an kana jateminɛ k'a fɔ ko an ye mɔgɔw dɔgɔya ko mɔgɔw taara ko ka taa kule IBK da la mais ni nin bɛ k'a la diɲɛ dugu ninnu bɛɛ la nin ye denmisɛnninbali daminɛ de ye dɛ nin de kan ka kɛ a mana taa yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw bɛ t'u cɔn ko a da la a ka dɔn k'a fɔ fo k'a kasa cɛ a nun na de voyage nin i b'a m'a fɔ k'i t'a bila dɛ mais i b'a nɛmɛ a ka ɲi ten dɔ kɛra ten ministrew bila u k'u ka baara kɛ ministre de l'éducation a taara o de kama safurulaye ministre des affaires étrangères a taara o de kama mais laisse-la travailler mɔgɔ ni expérience tɛ wolo mɔgɔ ni expérience tɛ wolo a y'a hakɛ to
mais ni min fɔra dɔrɔn n'a bɛ arranger dɔrɔn i bɛ wuli dɔrɔn o ye tubabulaw ninnu ye o tɛ fɔ i kɔ mais s'il s'agit ka taa Mali intérieur la ka taa i bolo da kisɛ kan i y'a faamu a la Kidalu ni Tawdenu ni Menakaw ni Gawo ni Kayiw ni Kirikiraw pour que i ka yen yɔrɔ ninnu nasɔrɔ ka taga san kɔnɔ san yɛrɛ tɛ san 5 kɔnɔ i ka campagne wagati de la i b'i jija ka se o yɔrɔ ninnu na sinon i ka fɛrɛ tɛ i n'i ka délégation min filɛ nin ye ta si t'a bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko wulitɔ filɛ ko ka taa nin yɔrɔ in na ten Mali in kɔnɔ an dun y'a ta Mali in de baarali kama maa bɛ fɛ mɔgɔw ka u sigi ten cogo di k'u kana kuma ko cɛkɔrɔba dɔgɔya dɛ ou bien k'u bɛ ka mɔgɔw dɔgɔya ou bien ko olu de bɛ ka diya mɔgɔw la ko mɔgɔw man kan ka kuma nin cogo in na mais a bɛ fɛ a ka fɔ cogo di aw minnu sigilen filɛ tubabu la n'aw b'aw ka paix kɔnɔ aw b'aw ka tranquillité kɔnɔ a b'aw ka fiɲɛ ɲuman sama la a b'aw ka ji ɲumanw min a b'aw ka dumuni dumanw kɛ a b'aw ka damu yɛrɛ tan ni fila fili la a ɲaci jumɛn bɛ se aw ma aw t'a dɔn aw minnu bɛ ka IBK supporter mais minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu filɛ dɔgɔtɔrɔso la bi minnu denw bɛ ka taa fantanw ka école la l'école publique minnu bɛ ka taa foroba yɔrɔw la se tɛ minnu ye ala cɛ a kana aw sigi tan se k'a fɔ k'a bɛ aw banba nkalon kan ka tila k'a fɔ k'a b'o tila k'o idéo supporter ko parce que n ka mɔgɔ b'a la ou bien mais je sais pas moi n t'a dɔn n b'a expliquer cogo min na quoi nin tɛ cɛkɔrɔbaya ko ye nin tɛ mɔgɔbaya ko ye n'i ye mɔgɔbaya ko kɛ i ka mɔgɔbaya ko bɛ f'i ye n'i ye mɔgɔba kuma fɔ i ka mɔgɔba kuma bɛ f'i ye IBK ko tɛ encore une fois hali ni Sumala de tun nana Sumala ka i yɛrɛ comporter nin cogo in na an tɛ Sumala mɔgɔ ye mais n'a y'a sɔrɔ ni bi in na ne bɛ Sumala n b'a se k'a fɔ ne bɛ Sumala ka côté la parce que a ka idéologie tun ka di n ye a tun ka d'an ye an k'a bila ka baara kɛ an ka juger o kan mais a ye minnu kɛ ka tɛmɛ dɛ Nganamu Saraki tout ça c'est des histoires IBK ye dɔ de kɛ ka tɛmɛ il a fait les 5 ans an m'a fɔ k'a ma baarakɛlaw sara an m'a fɔ k'a ma fɛn kɛ sanjikɔrɔ wɔsi de tɛ dɔn mais baara kɛcogo ma ɲɛ baara taabolo ma ɲɛ wa mɔgɔ tɛ a kɔ min ye baara in kɛ ka ɲɛ mɔgɔw y'o de kɛlɛ kɛ mɔgɔw y'o de kuma fɔ mɔgɔw b'o de kuma fɔ n'aw bɛ ka idée n'a bɛ fɛ ka kɛlɛ de kɛ an ka kɛlɛ kɛ mentalement an k'a yira ɲɔgɔn na karisa ye nin kɛ karisa ye nin kɛ karisa ye nin kɛ ne fana bɛ bɔ n bɛ n ta f'i ye vidéo ko in sera o niveau de ma mais k'a fɔ ko Rasta ko dɛ Sumaila ko dɛ aw y'a ko ɲagami ɲɔgɔn na vous avez trop compris c'est pas jagoya tɛ o ne ni e ka se ka bɛn hakilinata kelen kan c'est pas jagoya tɛ wa a tɛna na se ka kɛ fana fo ka diɲɛ ban diɲɛ bɛɛ ka bɛn hakilinata kelen kan nin kuma misɛnnin in tɛ ban an bɛ nin kɛ fo dayimu kayimu fo ka diɲɛ ban mais min de bɛ ka fɔ aw ye IBK sigicogo ma ɲɛ a sigicogo ma ɲɛ a y'i karaba de k'i sigi mɔgɔw kunna o ma dogo hali naloma la donc n'i ye fanga karaba comme fanga tɛ di mɔgɔ ma fanga ye ala de ta ye ala ye fɔlɔ d'i ma mais filanan y'i cɛngo mɔgɔw da la ko e de y'a karaba maintenant mɔgɔw de bɛ ka segin sisan u bɛ n'i karaba de sisan i ka nin san 5 in kɔnɔna la IBK ne ma dala ni bɛ ni ala y'i sigi o minɛ mais e y'i yɛrɛ sigi i jija i ka kow la dɛ i ka kow de b'i bolo nin ye tan ISO sɔrɔdasiw o gendarmerie o polisiw o n t'a si dɔn o tɛna se ka foyi ɲɛ nin ko in na parce que essayer bɛ taa diɲɛ duguw la ka mɔgɔw ye bɔli min kɛ nin ye ta k'a bali ya o tɛ se mun de bɛ se ka nin bali nin ɲɔgɔn na kana kɛ tugun foyi ɲɛ t'a la solution foyi t'a la parce que mɔgɔw murutira de
wa malien bɛɛ sɛgɛnna parce que an tɛ fɛ ka coup d'état ko kuma yɛrɛ kɔni an sɛgɛnna o kuma la n'i y'a ye dɔrɔn halisa IBK mɛnnen bɛ fanga in na parce que coup d'état in yɛrɛ nɛgɛ tɛ maliyɛnw yɛrɛ la solution jumɛn b'a la sisan solution jumɛn bɛ yen bon an ɲɛ b'a la fana solution min bɛ yen o solution o fana o ye justice ka côté justice de bɛ se ka an tun kɔnɔ justice de bɛna jɔyɔrɔ fa nin ko in kɔnɔ justice fana y'a jira k'a fɔ k'olu ɲɔgɔn k'an ko IBK tolilen don dɛ mais olu ka côté fana tolilen don 1 milliard de fois ka tɛmɛ IBK fana ta kan an b'o de problème kɔnɔ nin ye bi wa o yɔrɔ ninnu bɛɛ falen don jɔn na mɔgɔkɔrɔbaw ani cɛkɔrɔbaw bon ni mɔgɔw ko k'u bɔ kumaw de la sa ayiwa k'a ye cɛkɔrɔba nɛni a ye cɛkɔrɔba dɔgɔya mais cɛkɔrɔba ma kɛ wale ɲuman kɛ a ma kɛ wale ɲuman kɛ a ma jugement ɲɛnama kɛ k'i miiri k'a fɔ ko a bi tile in na ni technique ninnu barika ka bon ne ma donc ne hakili la a bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka mɔgɔw la sensibiliser sira wɛrɛw fɛ quoi mais sinon nin wagati in na a bɛ gɛlɛya dɛ c'est le début du commencement ni ye IBK ye a imagine k'a fɔ ko diaspora y'a mɛn tugun ko ministre dɔ filɛ nin ye hôtel la a bɛ kɛ cogo di nin ye président Kuduru yɛrɛ ni ministre min prokotora ka ta kɛnɛma sisan à l'extérieur o ministre n'a dɔn ko Sumala ba ye nɛrɛ ye sinon mankan min filɛ IBK nɔfɛ nin ye tan hala fura tɛ n'a y'i diya bolo hala fura tɛ n'a y'i diya bolo parce que a cogo de filɛ nin ye dɛ explication cogoya foyi t'a la ko mɔgɔw de bɛ k'a diya dɛ nin ma deli ka kɛ président na dɛ nin ma deli ka fɛn kɛra président na min ka jugu ni nin ye IBK de sigi cogo ma deli ka kɛ Mali in kɔnɔ depuis Ala ka diɲɛ da nin cogo in na tan fɔlɔ o de y'a to nin bɛ ka k'a la donc n'i ko k'i bɛ Ala sɔsɔ k'a kɔrɔbɔ k'i karaba mɔgɔw k'i cɔngɔ mɔgɔw da la ko n b'aw mara diyagoya a y'aw diya o m'aw diya fanga bɛ ne de bolo tu détiens comment dirais-je le pouvoir a bɛɛ b'i bolo i ye bɛɛ corrompu i ye bɛɛ fara k'a daminɛ misiri kɔnɔ ka taa se chrétienw cɛmancɛ la ka taa se donsow ma ka taa se denmisɛnninw ma ka taa se jeliw ma ka taa se ɲamakalaw ma c'est à dire i y'a bɛɛ nɔni e man kan k'a fɔ en tant qu'un président k'a fɔ ko jugu ko kumaw ni kirikira jugu b'e la bi bi in na ka tɛmɛ nɔri mɔgɔw kan maa tɛ ka sanction min ta olu kama olu minnu ye marifa ta dugu kama maintenant vous permettez minnu bɛ k'aw ka président minnu bɛ k'aw ka famaya lakari aw bolo parce que a y'a ta nkalon de kan aw de ko denmisɛnninw ka cɛkɔrɔbaw bonya mais pourtant cɛkɔrɔba kan ka cɛkɔrɔbaya ko de kɛ denmisɛnninw k'i bonya mais denmisɛnnin bɛɛ ɲɛ b'a la k'e bɛ ka nkalon de tigɛ e bɛ ka balola jama ka nafolo de kan i bɛ k'a suɲɛ denmisɛnninw bɛ se k'e bonya a bɛ mɛn de yan'u ka wuli ka i dɔgɔyali daminɛ mais tôt ou tard n'u wulila don o don minɛcogo a bɛ mun dɛ an filɛ de kɛnɛ kan bi donc que les gens vraiment u k'an to yen mɔgɔw k'u ka dusumakasi yira i m'a faamu hali sini hali min tɛ IBK ye hali Trump yɔrɔ Trump kɔni tɛ o bɛ da lɛfɛ kɔnɔ Amérique don o don o ka kɔrɔ ni IBK ou bien o bɛɛ filan mais o ta min bɛ da o kan n b'a f'i ye Ala tɛ da fali kan mais anw de fɛ yen an bɛ taa fɔ k'an bɛ taa culture ni politique ni fɛnw ɲagami ɲɔgɔn na hey fo Mali in ka kɛ tan de ka mɔgɔw pousser diyagoya parce que u bannen don baara ma o mais baara bɛ yira u la denmisɛnninw b'a yira u la aventuriers surtout anw tunkarankew an b'a yira u la diyagoya ko baara in bɛ kɛ nin cogo in de la an bɛ taa nin de sira fɛ ka tiɲɛ yɛlɛma diyagoya ka kɛ nkalon ye o nkalon ka t'i cɛkɔrɔbaya cungo o da la ka taa diinɛ cungo o da la ka taa fɛnw bɛɛ yɛlɛma ka t'o cungo o da la ko k'an ka taa n'o ye ko de y'an taabolo ye non o t'an taabolo ye nkalon t'an taabolo ye nkalon tɛ diɲɛ dugu si taabolo ye nkalon faama bɛ k'i ka miliyari ka jama kuturu ka miliyari nagasi k'i ban ka baara kɛ ka ji ɲuman ji min ta ɲuman
ko nyini ko di i ka population ma e ma se o la i san 58e anniversaire o de ma kɛ kɔsa in na anw bɛ ji ɲuman an b'o de ɲinina Bamako bi Bamako capitale kɔnɔ et vous êtes fiers de ça ko i bɛ ka baara kɛ k'a bɛ ka baara kɛ o tɛ i bɛ ka nɔ ye je comprends ça o bɛɛ t'a kelen nɔ ye mais et les autres école ko tun bɛ se ka redresser à la seconde comme kalan in yɛrɛ de ka gɛlɛn i bɛ k'a ma mais a ye mun k'a la ta école publique la an taara école minnu na Kɛnzanbugu école école primaire Misira école Hamdala école primaire secondaire tout lajɛ les écoles publiques wallahi ba i b'a fɔ ba si yɔrɔ ni ka nin déplacement nin dɔrɔn wallahi nin tun bɛ se ka commune joli école yɛrɛ taper k'a bila au point au moins a ye cogo ka ɲɛ dɔrɔn hali k'a da o dɔrɔn ma fɔlɔ anw tun bɛ nimisi wasa dɔɔni k'a fɔ jɔngo nin ye sin dɔ ye dɛ nin ye fɛn dɔ natɔ n'a nana an b'a fɔ quoi n'a nana n'an y'a ye an b'a fɔ k'u b'a fɔ cogo di ko sanu a bɛ bɔ wagati min na a bɛ wele o tuma de ko sanu sinon n'i ye sanu bɔ yɔrɔw la yɔrɔ minnu n'a nafa t'a la ye an b'a kɛ mun ye ali zira ka fisa ou bien ko ni sanu y'a bɔ tuma jɛ k'a kɛlen i b'a fɔ ko zira effectivement étape de do il y a des priorités minnu kan ka ɲɛɲini minnu kan ka ɲɛɲini après l'appétit vient en mangeant a bɛ ko ɲɛɲini dɔɔni dɔɔni ka taga fɛ mais e ka président ko yɛrɛ c'est à dire ka wuli dɔrɔn ka taga i t'a ɲɛɲini i t'a arrière pensée dɔn i ka alentour t'a ɲini k'a dɔn bon n'a ye nin kɛ mun de conséquence bɛ se ka kɛ hali au moins a y'o calcul fitininw kɛ quoi o bɛɛ bɛ mɔgɔw fɛn dɔɔni sinon ka Mali redresser ne ɲɛ t'a juguya ma yɔrɔ la quoi ne ɲɛ t'a gɛlɛma ma yɔrɔ fana na quoi ko ka hinɛ i ka population na dɔɔni dɔrɔn ka action dɔ yira u la dɔrɔn mouvement dɔ min b'u la motiver k'a fɔ karisa bɛ fɛ ka baara daminɛ karisa bɛ ka baara kɛ et puis cɛ min ka video lajɛ tugun il insiste k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka i bɛ ka dɔgɔyali min kɛ ko sariya de ka lakile ko ni sariya lakilenna sisan dɔrɔn ko bɛɛ bɛ nɔgɔya mais an b'o de ko kɔnɔna la o n'an bɔ a pousser la o de la k'a ka o de sariya tile n'a y'o tilen sisan o de ka di anw bɛɛ lajɛlen ye o tɛ i bɛ ka bali ka nɛni o tɛ i bɛ ka bali ka kɔrɔfɔ mais popularité bɛ tugu a nɔfɛ parce que a ye sariya commencera k'o de lakile mais o b'i ka da kelen in de tilala k'a fɔ ko dossier b'ale bolo ko n'ale y'o labɔ ko mɔgɔ caman bɛ dugu in bila mais pourtant tu oublies que maliyɛnw ye ta nin de condition kan k'a fɔ ko n'i ye taara i bɛna sariyaw lakile parce que u y'i dɔn n'o de katigɛlɛya ye à l'époque k'i bɛn'o sariyaw lakile e yɛrɛ da kelen ka tila k'i sigi ko ni e y'olu labɔ munna i t'u labɔ i ta kun ye de ka justice bila arayi kan ka Mali loi k'u appliquer à la lettre e ko k'e t'o kɛ e ko k'e ka tila ka bonya tugun o kan o tuma a b'a fɔ an ɲɛ kɛ aw minnu bɛ ka bɔ ka mɔgɔw la ka essayer ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ko nin man kan ka kɛ an bɛ ka an yɛrɛ lagosi an bɛ k'an yɛrɛ ladɔgɔya mais Mali sera yɔrɔ jumɛn ma a y'aw tɛgɛ ɲɛsin yɔrɔ kelen ma à l'extérieur k'a fɔ ko maliyɛn bonyanen don a yɔrɔ la a tɛ yen ça n'existe pas mais halisa aw de b'anw da la ko an k'an ka danbe bonya dɛ an k'an ka culture bonya mais aw yɛrɛ bɛ k'aw yɛrɛ bonya fɔlɔ wa aw minnu bɛ fanga la donc a y'a kɛ ala kama an kana kuma ninnu ɲagami ɲɔgɔn na k'a kɛ i b'a fɔ a sitanɛlama a sitanɛ ko tɛ c'est normal critique nin ka kɛ c'est normal critique nin ka kɛ i mɔgɔ si ko tɛ an b'an ka dugu in de fɛ an b'an ka Mali de ɲɛli cogoya fɛ parce que aw ka mɔgɔw tɛgɛ b'a la bi ko an t'an ka tiɲɛ fɔ ou bien ko an t'an ka dusumakasi yira mais c'est faux n'i ka président tɛ fɛ a ka dɔgɔya a kana dɔgɔyama ko kɛ a ka taa jigi ye hôtel la kelen a fila u saba u duuru u tan y a pas de problème mais nin kun
Pour prouver quoi? Mali ngono anga fen a bolo nyesi fenkele ma ko ni ko sobe be ni ko ina a o tike nyesi ama ba be fa anga ta continue no lancer kele o de ko parce que ko mune kera ewa bashi tembalma donc tu me fais kani bo kani fla de fort comment tu ngana jaya ka ko ke dans la tu vois non dans le plus grand discret kana ngana do moko gashila. Sinon, ambe yoro minani étant vraiment, on en a marre. On en a marre. Wa ambola ni rythme mina 5 ans min temena atnana do o 5 ans kele atnana do ni mana ko kele continuer ni mana ko kele ola, c'est pas possible. C'est pas possible. Mali segana amba nyina mali mbe bochwa mina amboli nyini ibeka ni mafie isigele me ko de kuna de I chongo nga mo bi nyede ni avant goudé ko bi nyede ka fo kibe mo mina ki do ka solao kibe mo fakao kibe mo irebla o fen nuna alaknichi wa mo bi gila nega ki saballe no ke godi ato mali mo be ka bola demsunu me ka bola ka mo do ya ni te saballe ko démocratie de ni ko fo jagoya les gens sont obligés betise ka ki fait ni bere ki fait o ye ka kunangoya de folo o mani ibe mogo te ku tafo mais itara chugo mina i bonya ka gelen ki bonya tiere afana ba de flenie tiere la i ka premier mandat ere ye bonya mi soro kono itu no soro deuxième mandat kono c'est pas possible parce que ita chugo kala ere mba jube oro de no fait i expliquer chugo diem mogo ye et puis ça ka ta fo non à l'extérieur ka foko a bekara dans la règle du jeu a bekara comme a kanga ke chugo mina mais en réalité malien be tiendo mogo te dugu kunturu jere ma c'est population hakam maye na frogo nombre de votants chara ni population re nyalo o kabo haglima mogo rema organiser dugu fo zumana woloni sumelu buwe maiga otena kele atolai Mohamed Aguer Laf hein manasa oria mais alaje i bonya chugo be ro jumena ni nyem mo nu cité ni eta achite mo ye mo ladirier achi maintenant soni i sigi kun folo 2013 là yere man dokama soro le au moins si mo ma kay ka fin i ka pouvoir faire à ce niveau mais au moins à la fin casser ni fana niveau ima deuxième mandat au koni ça sera pire wani mi croisi fana avec la bango juga e bolo parce que bini yere entraîner mo bini bla kiti yere do mo fakaw de la kanake ye chokoroba de aywa oba oro mais ikasini nyasigi ikasini nyatige ikajenatige ikala joro sinon ba fie abewira kama bende aywa donc assalamu alaikum ana nyogon soro la sian wore basite